हेलो दोस्तों ये सब एयरपोर्ट टिकेट काउंटार आदानी ग्रुपर है आम फ्रंट गिलास लगे दी ठीक है फ्रंट डाँगर एन गिलास लगे दी चक यार ये हल तो चाइसे आपलोके ये हल तो यार टिकेट तो लब ठीक है ये हल है एन डाँगर गिलास है ये फुटा दी फुटाते भर कथा कब ठीक है टिकेट की टिकेट लगे एनेकुवा धৰণৰ लगे ये ठीक है इतना डाँगर गिलास लगे दी गोटेकिटा सम्पूर्ण हल এইটোত এটা এখন লগাই দিলোঁ এইটোত এখন লগাই দিলোঁ চাব পাৰে ইয়াতো লগাই দিছোঁ এইটো টিকেটৰ হলটো ঠিক আছে এইটো টিকেটৰ হলটো এইটো কথা কোৱা ফুটাটো ঠিক আছে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ গিলাচ লগাই দিছোঁ আপোনালোকে চাওক ইমান ডাঙৰ গিলাচ লগাইছোঁ চাইছেনে চেম এনেকৈ গোটেইকেইটাতে লগাই দিছোঁ এইটো আদানী গ্ৰুপ চেণ্ট্ৰেল এয়াৰপোৰ্টৰ টিকেট কাউণ্টাৰ ঠিক আছে এইটো চেণ্ট্ৰেল এয়াৰপোৰ্ট টিকেট কাউণ্টাৰ ঠিক আছে আজি ব্লগটো ইমানটোৱে ধন্যবাদ।